কর্ণাটক থেকে ত্রিপুরার সার্বিক উন্নয়ন সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করতে এসেছেন দুই পর্যটক। বৃহস্পতিবার ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির মাতাবাড়ি দর্শন করতে এসে তারা জানান, এখানে এসে তাদের মন শান্ত হয়ে গেছে। এছাড়া মাতাবাড়ির শান্ত ঘন গম্ভীর পবিত্র পরিবেশ তাদেরকে খুবই আকৃষ্ট করেছে। দূর কর্ণাটক থেকে আগত বহিরাগতদের কাছে ত্রিপুরা খুবই ভালো লেগেছে। এখানকার সংস্কৃতি, কালচার, পাহাড়ি পরিবেশ সবই মনমুগ্ধকর। We are from Karnataka universities. Yes. We came here to study the Tripura model of development. So as a part of that program, we have visited this temple also. And there are my colleagues who are working on different areas. And I think looking at this temple and the arrangements here, I'm really very surprised and very happy to see. মন্দিরের পবিত্রতা তাদের অন্তরাত্মাকে ছুঁয়ে গেছে। ত্রিপুরার লোকেদের সরল ব্যবহার কর্ণাটকবাসীদের আরো মুগ্ধ করেছে। देखो त्रिपुरा तो हमने दो कारण से बहुत अच्छा लगा। पहला कारण है यहाँ तो इतना अच्छा निसर्ग है, इतना प्रकृति संपत्ति है, ये तो कोई मानव लोग इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ये एकदम स्वाभाविक है, इसलिए हमें बहुत अच्छा लगा। दूसरा बात ये लगा कि यहाँ का जो आडಳಿत व्यवस्था है, यहाँ का जो प्रभुत्व है, ये तो लोगों के लिए है और लोगों का एजुकेशन और उनका एम्प्लॉयमेंट और दूसरा हेल्थ, इस सभी के बारे में है ना उनका ज़्यादा दिलचस्पी है। और इससे भी पहला हमें ये मालूम हो गया कि यहाँ एक शांति का मंत्र है ना, ये बहुत सबसे बड़ा चीज़ है। বহিরাগতদের অন্তরাত্মার তৃপ্ততা তাদের কথাতেই ফুটে উঠেছে। মাতাবাড়িতে এসে দেবীর দর্শন করে তারা খুবই আনন্দিত। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ ভ্যানগার্ড।